لسان قلوبنا بحق سيدنا محمد وهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد وهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدوء والبلوغ والرسول وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح. Hadratul kiram, para ustaz, para tuan guru, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Muhammad SOD Makanallah fituli hayatihi wa yaqa'una bihum fitarain amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Rodotul Jannah Bapak Hendra Sutanto, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, dipelihara keluarganya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Juga ada Ustaz Solahuddin, Ustaz Ramdhani, Bapak Triyanto, dan para bapak hadirin jamaah Majelis Ratibul Hajat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat juga mahabbah kepada saudara-saudara semua. Puji syukur alhamdulillah di malam hari yang cerah ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul bersama, duduk bermuajahah di majlis yang mulia, Majlis Ratibul Hajat Rodotul Jannah Cibulir. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak terasa berapa pekan yang lalu kita tidak berjumpa. Di malam hari ini kita kembali bertemu di acara dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan hati kita bisa menghadirkan diri kita supaya bisa bersambung kepada guru-guru kita dan juga bersambung kepada gurunya guru kita, terus bersambung kepada salafus soleh, terus bersambung kepada tabi'in, terus bersambung kepada tabi'in, dan terus bersambung kepada para sahabat-sahabat baginda Rasul, bahkan terus tersambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain adalah rasa syukur yang kita panjatkan teramat dalam, karena kita masih bisa merasakan manisnya iman, kita masih merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan hadir kita di majlis yang mulia ini, di mana majlis daripada pembuktian kita kepada baginda Rasul bahwa kita cinta kepada beliau. Dan perbedaan yang amat sangat di malam ini, di mana kita hadir di majlis maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, dan itu membuktikan cinta kita kepada beliau. Dan pada malam hari ini beliau hadir membuktikan dia cinta kepada kita. Mudah-mudahan cinta kita semua ini terus berkembang, terus tersebar kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, dan terus menjadi pagar daripada mara bahaya, dan juga menjadi obat buat semua duka, menjadi obat buat semua penyakit. Dan insya Allah kita kelak akan kumpul bersama kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus Fatihah kita kirimkan kepada sahabat kita yang baik,
sahabat kita yang rajin, sahabat kita yang selalu kita rindukan, Bapak Haji Heru. Semoga Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, diterima semua ibadahnya. Allah jadikan kubur yang menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan insya Allah kita pun akan seperti beliau menjadi husnul khatimah. Dan kumpul kita pada malam hari ini min alamatil husnul khatimah lihadini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة لروح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى روح قطب الرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علم الأحداد صاحب هذا الراتب ثم إلى جميع ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخنا في الدين ومشايخاته المبدات أجمعين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسبنا إليه ومن انتسب إلينا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة كل من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم بأن الله يتغزهم بالرحمة والمغفرة ويسقيهم الجنة وأن الله يرحمنا والمسلمين ويصلح أمورنا وإياهم ويرزقنا زيادة في العلم والفهم على جميع الفنون وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وسعادة عند الموت وحولا في سخرة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب وبالقبور والتمام كل سور ونيل خير معمول مبرعا من اللغو والخبث وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حملت ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله
والخير والسر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب الخطايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب الخطايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصرف وخرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وجمعه وذريته وعلى ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن موسى سيد الأفراق المقدم محمد بن علي النبي وصلهم وقريب أن الله يحب نزلته في الجنة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا ثم الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفية المحققين وعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الله سيد القدير الشافي قوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج صاحب الراتب وصلي وبره أن الله يعلم رزقهم في الجنة ويمن علينا من بركاتهم وأهلهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم الفاتحة بأن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم وسالم غانم محفوظ مرزوقين في خير ولطف وعافية وأن الله يطيل أعمارنا في طاعته ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجازينا بالدار والمحن ما ظهر منها وما بطن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خاصة وأمة المسلمين أجمعين وارزقنا به حسن الخاتمة عند الموت في عافية وبنية القبول وتم كل سوء والمحمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة سالمة لكل شر سالمة لكل خير حاصلة لكل مقصود لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمشيخين في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقليلا مع التقوى والهدى والآفات والمتعنة بالعسلام والامتحان بحق سيدنا ولد عبدنا جاهد بكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد أرواحه والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وبسط علينا رزقا حلالا وسعا بها وبسط علينا رزقا حلالا وسعا
كل جهاد وبسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهاد من خزائن غيبك ببر منة مخلوق بمحبتك وكرمك يا رحمن اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعنادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باب ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراجل وصاحبه اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراجل وصاحبه اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراجل وصاحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم الشر بالله لا تملك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم الشر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل ارزق بنا بمن نزل إنك لطيف لم تزل والتف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل
ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف فيها سبحان الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa sendiri dalam ada mudah-mudahan menjadi bagian daripada salah satu ibarat ataupun penebus daripada dosa-dosa kita, menggugurkan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, dan menjadi membayar daripada kerinduan pada baginda Rasul dan juga memberikan bukti cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi bagian dari alaqah yang akan menghubungkan kita kepada beliau, dan insya Allah akan bertambah kuat lagi hati kita, akan menjadi lebih baik lagi hati kita di mana kita membuktikan daripada kecintaan kepada Rasulullah dengan menjalankan daripada arahan-arahan beliau. Salah satunya kita hadirkan hati kita hudurul qalb, kita hadirkan hati kita untuk mendengarkan mau'izah hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad. Kepada yang kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad Berbahagialah dirinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatul nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli al-mursalin sahabat ajma'in tabi'in wa aminin wal musannif bin al-fasil wa hadis malaruh almarhum Syekh Ahmad Asmi Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Jamaah Majlis Ratibul Haddad Yayasan Darul Jannah yang berbahagia, wabil khusus para pengurus, ketua umum Yayasan, Bapak Hendra, pembina, Bapak Rahmatullah, pengawas Bapak Tri dan Bapak Ustaz Hamdani, Ustaz Salahuddin, Bapak Yos, Pak RW, Bapak Andi Kusmayanto, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah kita dapat hadir dalam rangka Majlis Rutin Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kebahagiaan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lit-ta'imi syakiri minal ajri mislama lis-sha'imi sabir. Inna sesungguhnya lit-ta'imi bagi orang yang memakan makanan. Kita kan setiap hari dikasih makan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berantara wasilah sesuai kapasitas kita masing-masing ya. Asyakiri lalu bersyukur ya. Jadi setiap kita makan, kita minum, bersyukur. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur, jangan kita malah ngedumel. Karena segala sesuatu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita makan, minum itu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dapat nikmat dari Allah berupa makan, minum. Mislama lis-sha'imi sabiri ya. Kita akan mendapatkan memperoleh pahala ya sama dengan pahala yang orang berpuasa ya, yang didapat oleh orang-orang yang sabar dalam berpuasanya. Sebanding. Gini, kita ketika minum nih atau makan, alhamdulillah kan bersyukur. Itu sama pahalanya. Kita diberikan pahala orang yang puasa ketika ia sabar. Sebab orang berpuasa kan sabar. Sebelum dia orang yang berpuasa itu berbuka, dia nunggu minatulu'il fajri ila gurubiha. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari sabar. Bukan saja menahan lapar dan haus, tapi segala panca inderanya dia tahan dengan penuh kesabaran. Itu luar biasa pahalanya. Lalu kita diberikan rezeki tiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati, kita makan, lalu kita bersyukur kepada Allah. Nah, sama pahalanya daripada kesabaran orang yang berpuasa. Ya. Kita ini kan beda-beda rezekinya, ya kan gitu. Ini kita yang hadir semua beda. Ya. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap hari kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, kepada kita nikmati, alhamdulillah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu, dan rezeki juga kan nggak ketukar. Ya, Allah Maha tahu tentang kadar kondisi hambanya, ya. Rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hakikat. Hakikat. Nah, kita harus tahu nih hakikat kita nih. Kumpul di sini hakikat apa nih? Ya kan gitu. Apa pengen dilihat Pak Hendra? Ya kan gitu. Atau kita ketemu nih di majelis ini, atau kita dengar dari Mas Danu dulu bocorannya apa? Boy. Ya, itu bukan hakikat itu. Ya. Nah, kita hakikat ratibul hadat agar tadi disampaikan Ustaz Rahmatullah, hati kita sampai kepada Allah. Hati kita menjadi tentram, tenang, dan apa? Enggak kosong, gitu ya. Nah, hakikatnya kita lebih dekat, lebih yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya apa tadi? Kan ada tuh doa itu, apabila dengan membaca Ratibul Hadat ini tadi gitu kan, kita disampaikan ke mana Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, kan ada tadi gitu.
kemudian dikabul hajat-hajat kita, itu tujuan. Nah, makanya dalam segala suatu tindakan kita harus mantap dulu, harus kita nikmati dulu, kita resapi, baru insya Allah nanti akan terwujud ya, buahnya, manisnya apa yang kita lakukan. Jadi kita nih nggak apa ya, nggak sekedar apa sih tampilan saja, nggak sekedar hanya formalitas, tapi itu semua mengena nih hati kita. Coba nih para ustadz di sini yang udah sering baca Rotibul Hadad, sama yang baru ngikut beda. Ya, kalau orang udah dawam, udah mantap, ya rasanya dia tuh seperti orang nggak makan kalau nggak baca Rotibul Hadad gitu kan, kebutuhan itu udah bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan diberikan ya hikmah dari itu, kemuliaan-kemuliaan Rotibul Hadad ya gitu. Maka kita kudu sabar dan istiqomah, yakin modalnya. Hakikatnya itu tadi. Sholat, ya kan hakikatnya apa? Apa ya di masjid tunggang-tungging biar dilihat, ya karena nendang yang mukul beduk, kan enggak juga gitu. Jadi hakikatnya apa? Kita sedang beraudiensi kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah biar dekat kepada Allah, mi'raj, nah gitu naik ya. Jiwa kita bukan sekedar hanya tampilan. Nah, maka dalam segala hal apa yang kita lakukan nih, kita harus tahu nih hakikatnya ya. Kalau udah segitu, kita udah nggak terpengaruh dengan apapun, karena kita sudah, kalau bahasa Sundanya macu mantel ya, udah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang mau bagaimana kek, yang penting Allah Subhanahu wa taala. Orang mau kata apa kek, yang penting Allah Subhanahu wa taala, begitu. Inna likulli syai'in haqiqah, ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hakikat, memiliki hakikat. Wa ma balagu 'abdun haqiqatal iman, dan sesungguhnya hamba ya, atau kita termasuk nih belum ya mencapai hakikat iman tuh, hatta ya'lama, sehingga ia mengetahui annama asabahu lam yakun liyuhti'ahu, bahwasanya sesuatu yang menimpa kepada dirinya bukanlah suatu kekeliruan. Saya sakit nih udah berapa tahun dari mulai COVID. Saya yakin Allah nggak keliru. Kenapa saya yang sakit kan gitu, kalau bahasa ya akal manusia Pak Hendra. Kenapa saya sih yang sakit? Anak saya masih kecil-kecil, ya kan gitu. Kemudian saya masih butuh ini. Orang yang kenapa nggak orang-orang gitu. Tapi dengan Allah kasih ini, saya yakin ya semuanya ada pasti hakikatnya. Ini Allah yang menurunkan kepada saya, dan Allah punya cara ya begitu. Ya kayak kita nih semuanya, apa yang diturunkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah ya itu udah hakikatnya ya. Ya kan kita maunya baik mulios, jalan yang nggak baik nggak mau kan gitu. Coba semua ada ukurannya, ada hakikatnya. Allah kasih sakit saya ya begini, yolah. Ini kalau mau tahu nih, saya yang saya rasakan nih sekarang nih luar biasa. Dari pagi saya dari Depok nyinggup anak saya di pondok, kan panas tuh kan, kalau minum mbak, ya Allah, es kelapa, minum air. Udah-udahannya, ya udah, nah ngap, ya. Nah, tapi punya kewajiban di majelis ini, ya kan gitu. Hakikatnya kita minta ridho Allah Subhanahu wa taala, itu tetap kita jalan. Nah, semua juga teman-teman begitu, ya. Jadi segala yang menimpa diri kita itu ya bukan suatu kekeliruan, bukan kekeliruan Allah, bukan ya. Jangan nyalain Allah. Wa ma akhtauhu lam yakun liyusibahu, dan yang meleset dari dirinya bukanlah yang seharusnya menimpa dirinya ya.
Jadi kita kalau udah hakikat ke Allah udah tenang. Contoh, misalnya besok nih, ini kita berangkat nih semua nih, ya kan? Kemana? Misalnya ke Anyer lah. Ada satu Rizky Reza ketinggalan, kan ngedumel dia. Ya kan misalnya naik apa gitu. Ya Allah. Nah, ketinggalan kesiangan. Itu sebenarnya yang buat ketinggalan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, maaf atau contoh lain yang mungkin kadang nggak mengenakan, tiba-tiba terjadi sesuatu di jalan. Kata Reja, iya bener, untung gua nggak ngikut. Nah, gitu. Ya begitu. Jadi hakikatnya Allah dah ini. Jadi kalau kita juga buruk terhadap kita, itu Allah punya aturan. Ya. Nah, makanya kan banyak gitu. Ada jalan kemana gitu kan. Ada satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren rubuh ya kan. Padahal kelihatannya udah keker kan. Itu udah Allah punya aturan. 20 berapa Pak dia mati? Nambah lagi. Santri, Nambah Nambah lagi lagi. ya? Itu mati syahid. Orang nuntut ilmu. Kayak kita nih, lagi nuntut ilmu nih. Rubuh nih misalnya. Nah kita nih nggak selamat nih, syahid. Yos doang hidup. Nah, Yos hidup. Tapi Yos nggak jelas juga besoknya. Yang mendingan yang ketiban. Gue nggak ada temennya udah. Nggak temennya. Nah gitu. Jadi segala sesuatu itu Allah punya aturan. Ya, jangan menyalahkan Allah. Rawahu Ahmad an Abi Darda. Inna likulli nabi da'watan. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa. Doa nabi semua ada. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, wah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa punya doa. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qada'a biha bi ummatihi, yang telah dia gunakan untuk umatnya. Kalau Rasul-Rasul terdahulu ya, Nabi terdahulu begitu doa kontan Pak Hendra, dikabul langsung. Nabi Nuh gedegban mau umatnya ya kan, tenggelam gitu. Tuh. Nabi-nabi lainnya begitu. Nabi Musa ya kan, Firaun. Kalau Nabi Muhammad nggak seperti itu. Pastuji balahu, lalu doanya dikabul. Rasul ya kan. Kalau udah nggak menemu umatnya langsung didoain tuh. Hancur. Nabi Lut kan gitu. Homoseksual. Dihancurin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mah udah ditawarin sebenarnya. Ya, sama malaikat bahkan memberi bantuan ya kan. Gunung Uhud mau diangkat sama malaikat, ditimpain di masyarakat Taif. Tapi Rasul nggak mau. Saking sabarnya dia. Kenapa? Wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tetapi aku, kata Rasul nih, menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Nah itu. Jadi nabi-nabi Rasul terdahulu nggak bisa beri syafaat, pertolongan. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang-orang yang soleh. Ini kita insya Allah dapat pertolongan dari Nabi Muhammad nanti. Gitu. Pakai sabar aja dulu deh, ya sabar. Nanti ditolong oleh Rasulullah. Di mana para Rasul nggak bisa minta tolong, dia juga kadang punya kesalahan, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa nanti, ya. Kita yang tadinya bingung, ya, kayak kita di misalnya di dunia, kita istilahnya sahabat bersilaturahim, bersahabat dengan baik, lalu punya teman baik. Kita dalam kondisi membutuhkan, lah teman kita bantu. Nah begitu maksud. Nah nanti di akhirat Rasul berperan untuk memberikan syafaat. Maka kita harus cinta Rasul. Ya, cinta Rasul itu bukan karena maulid sonok mari, bukan. Bagus maulid juga hadir di majelis maulid, cakep. Ya, cakep. Tapi bebas samping cinta pada Rasul itu, apa yang diajarkan Rasul kita praktekin. Maulid pengen rapi jam 2, sholat subuh kagak. Nah itu repot, keliru kan? Iya, jangan, bukan nggak boleh maulid, silakan. Tapi kewajiban tetap apa yang diajarkan Rasul gitu.
emang kita akui gitu kan, masyarakat kita ini baru apa sih Ustaz, masih tibang rame doang ya. Baru tiba. Baru tibang. Nah, maka bagaimana mewujudkan cinta kepada Rasul? Mau ngaji, cinta pada Rasul. Mau sholat, nah mau puasa, mau silaturahim dengan baik, mau zikir atau bil hadap, itu bentuk sesungguhnya ya kita cinta kepada Rasul. karena Rasul itu ngajarin seperti itu. Lah kalau mau di mana aja dicatat bukunya tuh. Hari ini di sini, tanggal ini di sini, kita datang semua, gitu. Ya, kira Jumatan kesiangan dan nih. Kira Jumatan kesiangan. Kan repot urusan. Ya. Nah, tapi kita barengi. Kita mau cinta kepada Rasul, kita hadir. Kita baca Mahalul Qiyam. Ya. Kita meyakini Rasul hadir bersama kita. Nah, di samping itu, kita jalani apa yang diajarkan Rasul. Insya Allah nanti akan disapati oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawu Sayyikhan an Anas. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan dari sahabat Anas. Yang terakhir, inna mafatiha rizki mutawajjahatun nahwal ars. Sesungguhnya pintu-pintu rezeki itu menghadap ke arah arsy. Wa yunzilullahu ta'ala 'alan nasi. Lalu Allah Ta'ala menurunkan kepada manusia arzaqahum, rezeki-rezekinya, yaitu ala qadri, sesuai, nah sesuai nih, napakotihim, kadar napakoh mereka. Kita nih beda-beda kan kebutuhannya. Saya yakin beda. Kalau saya mah 100.000 atau 2.000 cukup, ya. Tapi kalau saya bandingin Pak Ender belum tentu. Karena Pak Ender kebutuhan lebih banyak. Atau bapak-bapak lainnya. Nah, faman katsara kusiralahu, maka siapa saja yang banyak napakohnya, maka diperbanyak pula rezekinya, gitu kan. Para menteri gajinya banyak dia. Tapi emang kebutuhannya banyak. Ya kan kita. Nah, lah kita mah apa sih? Kita paling pagi kita bangun makan nasi uduk ya kan. Makan nasi uduk, kopi, ya, rokok, kita tidur. Ya gitu. Kalau kerja itu kerja, ya kan gitu. Makan lagi zuhur, apa sih? Yang kita makan sepiring bang. Boleh nggak seberapa. Nah, itu kebutuhan kita. Kalau kita punya anak banyak, cukup. Saya punya anak 1, ya cukup. Punya anak 2 bisa, anak 3 ya cukup juga. Ya, rezeki saya sebenarnya dari dulu begini aja ya, Yos. Tapi Allah cukupin gitu. Apalagi saya berobat setiap HD. Beli obat. Tapi Allah kasih. Karena tadi sakit itu bukan mau saya ya kan. Mau Allah. Maka Allah siapin ya suplemennya. Nih beli obat nih. Ada wallahu alam. Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang nggak saya sangka-sangka datangnya. Padahal kalau menurut akal kita nih masing-masing, rezeki kita nih nggak cukup. Tapi kalau matematika Allah cukup, nah gitu. Jadi sebagai apa? Kalau kebutuhan kita banyak, maka juga diberikan banyak. Ya. Coba kita renungin masing-masing. Dulu sebelum begini, susah kan. Sekarang lo bisa kan gitu. Padahal begitu-gitu aja. Nah, makanya kalau ada sunnah Rasul nikah itu mendapatkan rezeki, ya benar gitu. Karena dari anak, dari istri bisa menambah rezeki. Waman qallala qulilalahu, dan barang siapa yang sedikit kebutuhannya, ya sedikit pula napakohnya. Ya, Yos. Modal 500.000 Yos. Bayar untung 10 juta Yos. Ya nggak masuk. Ya kan? Ya sesuai modalnya gitu. Nah, orang yang Grab jalan dari subuh sampai jam 5, sama orang baru johor baru jalan di johor, yalah kal rezekinya beda main dari subuh kayak gitu. Semua usaha dan Allah kasih kebutuhan. Nah, semuanya kita pasrahkan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kuncinya apa? Yakin ya, kita jangan ragu dan jangan menyalahkan Allah. Tetap kasam, tetap usaha, selebihnya serahin Allah. Dan jangan lupa berdoa, zikir, ratibul hadat, sholat duha, baca waqiah, baca tabarok, ya,
Kalau kesempatan bangun malam, sholat duha, atau tahajud. Nah itu tuh, kenapa sih kadang-kadang kita ngeliat orang soleh, ya guru-guru kita, kayaknya enak aja begitu ya. Di rumah enak, bininya 2, bisa gitu kan. Ya kan benar, tapi ya saya punya kiai kan, yang ngajar dari sawah, dari desa ke desa, bawa baterai, gitu kan. Bawa baterai tuh kalau di ngari tuh di galengan jalan, ya. Korban sama kita bawa sama santrinya, sama santri dulu ditemenin gitu kan. Tapi bininya 2, bisa. Ya. Padahal dibayar berapa sih majelis taklim di desa? Loh. Nah itu karena apa? Dia tentara Allah ada malam karena dia juga dekat kepada Allah. Nah kita jangan ragu dengan itu. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Robana. Mati ya. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة لسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والجميع أولياء واشفع الأنفس سادتنا على الأولياء قوم أجمعين ثم إلى أرواح المشرك والتوبة سيدنا عمر بن شبر وسمر قلبي وسيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن بن عباس وشيخ علي بن عبد الله بن عباس والحبيب سيد محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن العاطس وشيخ أحمد بن عبد القادر العسير وشيخ محمد بن أحمد بسقس وشيخ محمد شافعي الزهبي بن صالح وجميع مشايخه والتوحيد أينما كانوا وحتى أرواحهم أن الله يتوسع برحمة والمغفرة ويعين على لا إله إلا الله ويتوفى علينا ويحققنا بحقائقها ويرتبنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله بشيرا في خير وعافية وإلى خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والفاتح الأمور وأماقة الأمور وصلاة الله وسلام تماما على يتيما والأنبياء ختاما وعلى الكرام وصحبك النجوم لقوة المرض بالعرض والعجب يا ربنا تركنا بأنك تركنا وإننا أسرفنا وعلى نظرك أسرفنا فتوب علينا توبة تسير كل خوفا وسولنا قرتي وآله رحمتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان والسائر الخلات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فلو وجدنا منا بالابتسام منك بالمصطفى الرسول رضا بكل سلم صلى وسلم ربي عليه حبي وآله وصحبه على صف صحبي والحمد لله بما سوى الثاني والحمد لله بالباقي والثاني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Rabbana kita berdoa bagi kehidupan bersama. Mudah-mudahan Allah ridho dan sunnah kepada kita dan selalu apa-apa yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Sebelum ditutup mungkin ada ingin disampaikan oleh Bapak Ketua. Silahkan.